दोस्तों यही पूरा बंदा पूरा मैच जिताता है अकेला। अब देखना ये दोनों मिलके पूरा मैच ख़त्म करता है। लाल वाला भैया आउट हो जाता है, किंतु उस साइड में जो है वो पूरा मैच ख़त्म करता है। ये मैच भाई लाजवाब 51 टारगेट है 6 ओवर में। देखो भाई कैसा लगता है। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो को आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग को खूब अच्छा होगा। क्यों हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितना जल्दी उठेंगे तो कुछ मिडिल क्लास कुछ टैलेंट बच्चे जो लोग बहुत अच्छा खेलता है, किंतु लोग पीछे का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, वो लोग खेल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, जितना चाहेंगे उतना कोशिश करेंगे उन लोगों के पास जाके उन लोगों को सपोर्ट करने की। उसके लिए आप लोग को भी हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग भी उन लोग को सपोर्ट कर पाए। बंधु एर पर शटटाते ओर पा मुचके যায় तो একটু রেস্ট নেয়। একজন রানার্স দাঁড়ায় তো সে রানার্সে দাঁড়িয়ে থাকে, ওর পরে চলে আসে আবার পাটা ঠিক করে। লাল জামা পরে বাবুদা আমাদের সে আউট হয়ে যায়। তো কয়েকটা প্লেয়ার পড়ে যায়, আমাদের একটু খারাপ অবস্থায় চলে যায়। লাস্টে 2 ওভারে 13 দরকার থাকে। কিছুদিন আগে বৃষ্টি পড়ে আমারও শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে গেছিল, তো আমারও সর্দি লেগে আছে। তাও আমি গিয়েছিলাম আমাদের পাড়ার ভিডিও করতে গেল। আজকে ম্যাচ তাকে 500 টাকা বাজে ম্যাচ ছিল, তো ওরা বলছিল আয় ভাই আজকে ভালো খেলা হবে, তো আজকে ভালো ভিডিও করতে পারবে। ঠিক আছে আসছিলাম, গিয়ে দেখলাম বন্ধুরা লাস্টে আমরা জিতেই গেছি, কিন্তু বাট একটু কষ্ট হয়েছে। এবার লাস্ট বলে এক পাখি দেখবে বন্ধু শটটা কি সুন্দর মারে, এত হেভি মারলো, তার সাথে পরের শটটাও দেখবে খুব সুন্দর। 1 রান বাকি है मेरे दोस्त जीतने के लिए। বন্ধুরা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা সাপোর্ট করবে, কেন এদেরও মোটিভেট বাড়বে। কেন আরও বাচ্চারা আছে তারা খুব ভালো খেলে, ওদেরকে আপনাদেরকে পরে ভিডিওতে